सभी को गुड इवनिंग टू অল অফ ইউ। নমস্কার সকলকে। হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করছি সকলে ভালো আছেন। তো আজকে আমাদের মোটামুটি আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, বলছি আমি তার সঙ্গে। ওকে, গিভ মি আ মিনিট। ডেট এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, কারণ আমি सीरियल बाय दितम डेटটা কেন मिस হয়েছে, একদিন মাঝে स्वयं में एनपीटीएल এর ব্যাপারে বলেছিলাম। आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरी नोट खाता में डेट जो दी है सीरियल जानी थी, लेकिन आप लोगों को बताया है कि मैंने स्वयं के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की, इसीलिए ये डेट एक दिन पीछे जा रही है। मतलब इट्स ओके, डेट इज़ नॉट द इशू हियर। ये कोई भी इशू नहीं है डेट को लेकर। डेट तो चाहे आगे पीछे जो भी रहे, क्योंकि हमें यहाँ से सीखनी है और यहाँ पे डेट के साथ हम, इसीलिए मैंने ये डेट यहाँ पे दी कि हम लोग याद रख सके कब हमने कितने क्वेश्चंस पढ़ी थी। लेकिन फिर भी इट्स ओके। यहाँ पे मेन चीज़ है कि आप लोगों को समझनी होगी क्वेश्चंस को, आप लोगों को समझनी होगी कॉन्सेप्ट्स को, आप लोगों को याद रखनी होगी कैसे पढ़नी है, क्या याद रखनी है, क्या नहीं रखनी है ना। तो आज के शुरू करा जाए। पहले मैं बंगाली को बोल रही हूँ, हिंदी को भी बोल रही हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। আমার এখানে বলার ছিল যে আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি এবং ভিডিওটা কেউ স্কিপ করবেন না, পুরোটা দেখবেন। আজকে প্রশ্ন দুটো হলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা এখানে থাকছে ভিডিওর শেষে। সো পুরো ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে শুনুন বা শুনবেন বা শুনবে। সো 139 নম্বর কোয়েশ্চেন শুরু করার আগে আমি সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চাইবো, প্লিজ ডু লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করুন, কমেন্ট করুন, সাজেশন দেওয়ার থাকলে দিন, প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করুন, যে কোনো কিছু। অবশ্যই আমি আমার সাধ্যমতো, আমার সময় মতো এবং পড়াশোনার বিষয়ে হলে পড়ে বুঝে নিয়ে আসবো। সো 139 নম্বর কোয়েশ্চেন, আইডেন্টিফাই দ্য হিস্টোরিক্যাল প্লেস নট রিটেন বাই শেক্সপিয়ার। এখানে বলা হচ্ছে যে কোন কোন লেখা শেক্সপিয়ারের দ্বারা লেখা হয়নি। হেনরি দ্য থার্ড অ্যান্ড রিচার্ড দ্য ফিফথ, কারণ আমরা অটোমেটিক্যালি রিচার্ড ফিফথের কথা শুনেছি বলে কিন্তু মনে হয় না। তো এখানে অবশ্যই অপশন এ অ্যান্ড ই ওনার লেখা নয়। আর রিচার্ড দ্য থার্ড এবং রিচার্ড দ্য সেকেন্ড অ্যান্ড হেনরি ফিফথ এগুলো কিন্তু উনি লিখেছেন। রিচার্ড দ্য ফিফথ অ্যান্ড হেনরি দ্য থার্ড এই দুটো লেখেননি। Next question, 140. In his work, The Postmodern Condition, Gianfranco Lyotard announced the eclipse of all grand narratives and sought to declare the death of Keynesian equilibrium, Christian redemption, classical socialism, Hegelian spirit. यहाँ এখানে বলা হচ্ছে ইন হিজ ওয়ার্ক পোস্ট মডার্ন কন্ডিশনে জিয়ানফ্রাঙ্কো লিওটার্ড অ্যানাউন্স করেছেন দি এক্লিপস অফ অল গ্র্যান্ড ন্যারেটিভস অ্যান্ড সট টু ডিক্লেয়ার দ্য ডেথ অফ, কিসের বিষয়ে বলেছিলেন? ক্রিশ্চিয়ান রিডেমশনের ব্যাপারে কি, কেনেসিয়ান ইকুইলিব্রিয়ামের ক্ষেত্রে কি, नाकि हेगेलियन स्पिरिट? तो राइट आंसर इज क्लासिकल सोशलिज्म। यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि यहाँ पे कहा गया है पहले कि पांचों वर्क्स में से 139 नंबर क्वेश्चन में पांचों वर्क्स में से शेक्सपियर ने कौन सी वर्क और वर्क्स नहीं लिखी। तो ऑप्शन ए एंड ई ये दो करेक्ट, ये दोनों लिखा, ये शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया। तो ये ए एंड ई आर करेक्ट ऑप्शन हियर। एंड रिचर्ड द थर्ड एंड रिचर्ड द सेकेंड एंड हेनरी फिफ्थ शेक्सपियर ने लिखे, लेकिन हेनरी द थर्ड एंड रिचर्ड द फिफ्थ उन्होंने नहीं लिखे। दिस इज द राइट आंसर हियर। 140 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि जियानफ्रांको लियोटार्ड जो अनाउंस की द एक्लिप्स ऑफ ऑल ग्रैंड नैरेटिव्स एंड सॉट टू डिक्लेयर द डेथ ऑफ, वो इन ये पोस्ट मॉडर्न कंडीशन के बारे में जो इन्होंने कहा वो किसके डिक्लेयर, किस बारे में डिक्लेयर किए थे? नंबर 1 केनेसियन इक्विलिब्रियम, और नंबर 2 क्रिश्चियन रिडेम्पशन, नंबर 3 क्लासिकल सोशलिज्म, नंबर 4 हेगेलियन स्पिरिट, एंड द राइट आंसर इज क्लासिकल सोशलिज्म हियर। ओके, सो यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये चारों चीज़ों को ऑप्शन, मतलब 140 नंबर क्वेश्चंस के चारों क्वेश्चंस को, चारों ऑप्शंस को गूगल पे सर्च करो, इससे समझो क्लासिकल सोशलिज्म क्या है, हेगेलियन स्पिरिट क्या है, केनेसियन इक्विलिब्रियम क्या है, क्रिश्चियन रिडेम्पशन क्या है। हो सकता है कि अगली बार डिटेल में क्वेश्चन पूछें। और शेक्सपियर के वर्क्स के लिस्ट के क्रोनोलॉजी बनाओ अपने हाथों से। मतलब हिस्टोरिकल प्ले अलग से, कॉमेडी अलग से, ट्रेजिक कॉमेडी अलग से,
एंड मतलब मज़ेदार ड्रामा को अलग करो, ट्रेजिडी, दर्दनाक, बहुत ही मन विदायक, हृदय तोड़ने वाले, ब्रेक करने वाले जो है ट्रेजिडी, उसको अलग से करो। हिस्टोरिकल इवेंट के बेस पर जो लिखा लिखी है शेक्सपियर ने उसको अलग से क्रोनोलॉजिकली में रेडी करो, ताकि अब से कोई मिस ना हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं, बनने वाले हैं, चाहे वो ऐसे है चाहे वो क्रोनोलॉजिकली आए, लेकिन आएंगे ज़रूर। ये दो वर्क्स আমি এখানে বলবো যে তোমরা শেক্সপিয়ারের লেখার কোনটা হিস্টোরিক্যাল ইভেন্টের উপর বেস করে লেখা হয়েছে, কোনটার প্রকৃত ট্র্যাজেডি, কোনটা কমেডি, কোনটা ট্র্যাজিকমেডি মিক্সচার আছে, কোনটা ওনার জন্ম সময়কালে লেখা, কোনটা জন্মের পর সরি কোনটা মৃত্যু সময়কালীন লেখা, মৃত্যু সময়ের পরে পাবলিশ করা, কোনটা উনি জীবিত থাকায় লিখেছেন, কোনটা মারা যাওয়ার পর পাবলিশ হয়েছে, এগুলো সব একটু জেনে রাখতে হবে। আর হ্যাঁ, এখানে একটা ক্ল্যারিটি বা দিতে চাইবো যে আমি গত দিনের ভিডিওতে ভুল করে বসে 31শে অক্টোবর কালী পুজো ছিল, আমি সোয়ামের খুব এক্সাইটেড ছিলাম, বলতে গিয়ে দুর্গা পুজো বলে ফেলেছি। আই এম সরি, কারণ আমি ভিডিও বানানোর পর আপলোড করার পর পরবর্তীতে আমি আবারও শুনি এবং যে ভুলগুলো আমার কানে পড়ে, চোখে পড়ে, কানে পড়ে আমি লিখে রাখি এবং সেটা পরবর্তীতে ভিডিওতে মেনশন করি। এটা আমার একটা বৈশিষ্ট্য। তো হচ্ছে যে সেখানে আমি দুর্গাপুজো এক্সাইটমেন্টে বলে দিয়েছি, বাট নো, 31 অক্টোবর ছিল কালী পুজো। আর 1 নভেম্বর আমি গিয়েছি শিলিগুড়ি, 2 নভেম্বর আমার এক্সাম দিয়ে আমি বাড়ি এসেছিলাম। সো দিস ইজ দ্য রিয়ালিটি, দিস ইজ দ্য রাইট থিং উইচ আই হ্যাভ টু শেয়ার উইথ ইউ। অ্যানাদার ওয়ান ইজ, আর একটা কী বলবো, যে এই চারটে যে আছে এই চারটেকেই তৈরি করে রাখা, মানে অপশনগুলোকে গুগল করে রাখা, আর জেন ফ্র্যাঙ্কুইট লিওতার্ডের আদার্স ওয়ার্কসকেও রেডি করে রাখা। নেক্সট 141 to 146 নম্বর যে কোয়েশ্চেন আছে সেগুলো সব পোয়েট্রি স্ট্যান্জা, পোয়েট্রি স্ট্যান্জা দেওয়া আছে, সেটা পোয়েট্রি পড়ে বুঝে করতে হবে, সেটা আমি পরে করাবো। এবং 146 to 150 নম্বর প্যাসেজ আছে, যে প্যাসেজ আমাদের পেপার 1 ইউজিসি নেট পেপার 1-এর ক্ষেত্রেও থাকে, যে পেপার 1-এ আমরা আনসিন প্যাসেজ পাই সেরকম এখানেও থাকে, পেপার 2-তেও থাকে। তো এখানে 10টা প্রশ্ন এইভাবে আলোচনা। আর কোয়েশ্চেন নাম্বার 130, 118 এগুলো লিস্ট আছে, যেগুলো প্রশ্ন আমার ডিটেল ডিসকাস করা বাকি আছে। এবং হচ্ছে 125, 135 টোটাল এই কোয়েশ্চেনগুলো যেগুলো ডিউ আছে। ওভারঅল আমি বলতে পারি যে 17 আর अराउंड 27 क्वेश्चन ड्यू আছে, সেটা আমরা আলোচনা করব। ঠিক আছে, मुझे यहाँ पे यही कहनी थी कि एक 141 to 146 नंबर क्वेश्चन में पोइट्री स्टैंजा है, इसको अलग से करेंगे। और पैसेज है 146 to 150। अदर्स क्वेश्चंस 15 से 17 क्वेश्चंस ड्यू है, उसको डिटेल में आइडियाज़ को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करनी है। 125, 135 को भी चेक करनी है एंड अदर्स क्वेश्चंस को भी सॉल्व करनी है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अब से कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। আমার এখানে এটাই বলার যে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করুন আর লিটারেচারের সঙ্গে জুড়ে থাকুন, যাতে করে কোনো ইম্পর্টেন্ট বিষয় আপনাদের দ্বারা মিস না হয়ে যায়। বেল আইকনকে প্রেস করুন যাতে করে আপডেটস আপনারা পেতে থাকেন। নমস্কার, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। থ্যাংক ইউ।